Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Facebook jama, Allah merikela jama kulu bela jele, anan fiyalikela jama kulu bela jele, ambe bela jele fo kabini ya fo mogo be sigirom nani be watimina. An shira here la amba nyine ala fe, ala kan kilen here la, ala kan sutura, ala kan son, ala kan limana laban ko nyuman dama. Anga foli be katra mogo ye, mogo minu yanga video temeno commenter, ku aimer, ku partager katanu ye fam bela jele fe beni cha yere ye. Minu yanga video bla page ni WhatsApp ni fe bela jele sa fe donc beni cha yere ka fo fama doni nyinate. Barake chouani ko tableau là donc voilà en segina kanado bi vidéo kononana ka ben les 3 9 mois du Macédonien en 2017 ma donc on be bela jere fo bi vidéo amba essayer ka ke sujet flani minute ma en tambolo ma voilà donc kononana amba essayer ka en hakilina fo kodo kononana donc wana amba essayer ka clonter modo là quoi donc frappelité donc Cotifari ani clontant on fait ben quoi même be clontant mena do la ka teme yari nga Cotifari la sa tika comme d'habitude anya fo on te mogo kastaria on te activiste donc on be jabili ke fene ka fo ni ani frapper ka continent en conflit mi mo kuma fo yo lutaya on be mogo frapper en ban conflit fene ni mogo mi fene en frapper fene na ya donc ka fo me se ka mingi amboke donc ko redo bon be concernant be kuma Baba Camara e vidéo mingi odona presque 4 jours 5 jours comme ça donc on fait bien ka avis voilà donc il y a plein de gens qui me essayer de me contacter, de critiquer, de m'insulter pourquoi une vidéo partager ou pourquoi n'y a fait donc on benga avis fois quand y a mis ma vidéo kono donc ani soma hasidi noé soma farafini ni do ba fama ko jobala donc allez taper peut-être mbalé la deuxième vidéo de vidéo partie flanana voilà donc baba vidéo minge odona vidéo kono kuma ou ne vidéo iname katla ka ye katla ka famu yanga famu yatala. Bon, je trouve que vidéo kono kuma ne ma beta wa ma bedla parce que ni kuma fora haklima baka tata kono halante haklima fene nan fene vidéo la me ote baba kene o vidéo kela bela jele ni ne vidéo minaje ndese ka kuma beta ndese ka bebla o korote ka fo ni ne beta fana o be ante tafana voilà donc kuma ngoro na me adoni budget ne jabi fen fen vidéo en ka mogo baba vidéo kela chama kanga baba tamde parce que kamini baba ni vidéo nge chama zera ka sujet sur kanga minfo baba ka. Il n'y a pas de souci. Baba Bora ka minke parce que Baba Bora ka jabili de ke. Normalement, ni mogo e kodo kila, ni mogo e galonda ila galo mini kiye bolendo. Pour que eka se ki yere bo, ibe bo ka kumani perevude. Baba Bora ka kumani perevude. Ka jabili ke aka video kononana. O kononana e kuma wero fo minu ni video nkote nyonye sirala. Tel que aye min fo arasa ka kokan, arasa ka vie privée, ani arasa minte mena alene arasa ereche. Donc o yoro na, moi je trouve que ça m'intéresse pas. Avec fo de mako djeko nyuma ani farako jugu donc bamanan ka kuma de djeko nyuma ani farako jugu o beno ay min fo ale ni sedere mo blale nyokona ou be aray ay sega min garasa ko ina ou be fa nana do mobile min be arasa bolo tant ka fo tout ça ça m'intéresse pas parce que ne moluta mais ne minta minu mora ka galon tike ka da baba la ka fo ko baba i nana malla kera ta anye ni nge baba bora ka ira ka fo ko tiente kaka prevu bo kaira nindrende ça fait kuma ni de kelete woyote viroken kelete woyote karsa iye ni ne taye karsa iko ebe taye beta o ma se kelema o ma se banani ma o ma se fanani ma ibe bo ki ka prevu de ira adoni budget ma fo ne ma mo yele me mo viro ke baba kanine yaye be bora ka galon de dala ka mankudu tien ka to tien ke me mo kelemte min fene kuma nga fo baba fene ni yoro fo ka viro la o te tien o prevu fleni donc quel côté face au côté mo no fe kele ani interpersonnel kele ou be se mina ni na nyona drone de do no lu bagara mo mi mako manku du tien fe fene ka fara olu ka ko manku du tien nu wulila yam fe nu ko t-shirt mai fi fene ka fo t-shirt beta nu ko Abdul Nyangi mai fi fene ka fo Abdul Nyangi beta korompira tanta ka so kuma u do kise tala ani kise masunya ka kenyona nu ko mo mai dro e fene be bo ka fo ti mai fo ti bola ko ka mo no fe kele uma bon ni ko kasa beta iba prevu de boka ira baba bora ka foko minu ye video kale ka no le sac de poubelle ye ku e kuma mfoko galon de ko tiente ale mini mingi arasa ko la na sele mala e mingi aya prevu de ira una na bo kuma jolen fo masruda ye kafri de ye pdd arasa tika peltare arasa ka o mafo ye o awde folo kuma na quoi parce que nye bara mogo be arasa yere ka video kela nunu parce que ani minu nga suru ngona be ka video ke ka mogo fenfe makodu tinya arasa ba kanam surtout be kuma do fo ne arasa yere mo fu nyina uto soro kwa fo voilà donc na bora ka fo abe mogo jabi ube na bora ka fo abe mogo attaquer abe mogo ni kote mena na arasa che ube mogo mine arasa dumbe chwa do la kunu ni abora ka mankudu tinya ka galondo dala na tibi fele be kuma afene be se kana ni fendo de ka fendo fo arasa ko ka mimbe na sike sababu ye kala yere detruire ka mogo la tigala ube se ka ke mais kinya de do
parce que mo ba fo kay gundo borto be kay arasa wa iba donata borata mais arasa ka mo ye kuma minge yanale ka kuma to yoro fo quoi. Donc on est avis baba ka vidéo ka ne vidéo en partager ka fa kadinye a diara nya partager comme be parce que olu de bolo olu de kan dianye koke olu de bolo olu mana fait min sebe commentaire là ou be no les vidéos minke ka ko minke olu de tayu ka téléphone olu de tayu ka forfait mais e fene ka bo ki ka hakilna fo hano olu ta en contrarier o manga ke parce que ebe arasa critiquer ou be ebe arasa contrôler en fait ma arasa doni dore ni critiquer aya fo nyana ni gouvernement mo do ma erreur ke arasa ka bo ka critiquer anya don chogodi mais ni arasa erreur ke obe fo de here be shiabe clé ça min jara sunsun na je ça ma jan sunsun na de o te gnie wuli koy ni arasa mo blala nyona na jota la obe fo de ni mo fene sera arasa ma na jota la be fo de baba min ke abora ne arasa ka vie personnelle min ko fo o te baba nyesira la amma ko fo to la ana arasa jera ale min finance arasa la donata borata obe yale de kungoyi tout ça ne bo yoro fo alno ma dia baba yo de do parce que ago ko baba ka viro kela de ne baba ba do ale ka viro kela tene ne ba don baba ka viro kela tene mais ko fele mana gela choko c'est der de mo man ka soro awla min be viro ke baba ka aya hakili to yoro ina amana ke choko awa ni ngoento ni ndawni sirala hanna kera kile kene de baba yo ka president la hanna kera kile kene de baba fana bani na aka groupe president kama ayake to kama ayake yerira kama ayake frali kama akoni kera. Donc manifin ani mage horonya ka kislame ni baba bora ka rasa burja chokwa do be ka pendo fo minte kinye na be boko fo ayo boko fo ni prevura ina fa ale fene minu ira capture 40 fo na kaira o tekni o fora bana me ka fa fene be baba tan donata bo ntafo mo kana kede mais ni okera fato julangolo a gemba julangolo afla be make fato ewa. Donc oyo yoro kuma ka fo baba ay minke ayake ayre de o ya le ka vide ne a partager akadinye nye mi famia na nya partager le kama ay kuma mi foni tiyo do lu etiye de ay mi fora sa ka kola hanna soro tiyo do vie privée kon ol taw nye sira la ka mobili soro jogani tutu o be yere damon koy mais mo kelente mi be se ka boka kuma ni prévu ka jabi na fo baba e jabi ken prévu e chogam na ni ba inte to tiyo ni te mangutu tiyo te afora ka kuma ni prévu de ni ki se tabola dali ambo yoro fermé no mbena mbe doni fo jobala makwa soma tubabu mbe min vinyena kona dia ani daro dia o tekelenye soma tubabu ne ka fani premier soma tubabu de soma tubabu mi ne bloquer mais eri minute seconde abedo ne ka page kono ni Facebook were ka donc alaje tellement soma tubabu be ne sui mbe fini min donc ka video ke soma tubabu yo donc ateme bela jelen ka donc mba fo yoro la nga fani premier de do hani ni zonza na fat loka jam soma tubabu ne o de finyena domine ye message tinema nga privé na ka fo be fe ka netan ne mun finyena soma tubabu ngoni dunturu bana gerebe ke munturu de la ni e ka jashite ni e ka fagote ni e ka lafulenya ni e ka fugariate soma tubabu e ko ke e be se ka kuma fo video kono choko di ka contraire fo ki yere mine e ko ke nyete ne la e ko ke tene do e ko ke me e sera ka ne ka finu don taw ni ne ka kuma choko ya ni ne ka chenya ni ne ka chejugo ya e sera ko don choko di de ube ne ka video de beta yere di e mawa ke sabali sa mo kununa menna pata kam mana kan ateteme ya bile afura ka kuma do de fo mi se ka kodla mi se ka sereke ni te se ko ke mo to kata mani finsi kelen kilete gnye laban mo ni fin ko donye I ko bedonte I mana ke choko I danyi I danye ka wati o de fura nyena o tinye mbe fo de here be sha betle e te se ka papa ke har chien e te se ka chef fa ni ma muruta soma tubabu e jonye de e re jonye e munke I ka life ko na I kuma ko ba mana wariju e be wariju abomi et puis le problème c'est quoi mo minun dakala ma faka do kele min benen soma tubabu che minya toro erere soma tubabu ko kale mana kuma kam fo ate wuli de min da ma dia soma tubabu la kabinu kunu fo bi o SNR be ke fly te ke fly soma tubabu kele ndere video kala chama fenfe beno ni anu ye nyoko sama SNR ko na kana bla bila adoni bije ne ka kote se ka dia akelenye parce que nous yu meri olu ye galo mini manku tien min beni to tien min ta ka da SNR flana mo ko ube ka fo SNR ko na ka essayer ka galo maske ku ba ke tien pour que SNR kana se ka ke fly SNR flana ko fla mo fla de a video que nous donnons de jusqu'à présent fo bine alula mais alula fo profil de jusqu'à présent ale nyeda donente mene de ya fo katla ka fu nyina nku ka sabali ngo côté diabela de onde nyona ba de be nyona be ba ma nyumange nya fu nyina de ngo ka fo SNR be ke fly we sabaye ni ala sona hôtel ne de Congo ala sona ka bango SNR be ke fly de akera hanna burjara min ko fe sanke men nan ko fe abe fo ka fo SNR kingera fly sabaye ya nyofo baba kamara ka kaya kana ka president hôtel ne ko SNR be ke fly mais utara rasa ka video koro do bossa uto yoro mlala de arasa fena ya fo video ngono ko SNR be se ka sigi fo ke me video ndafala ambe ya la jo voilà arasa yoro min ta kaira ka fo kelen be france kan nyon be politicien nous tantanta wo yoro ndron eta o ya ma ko nya yoro sino video ndafala mba ambe bolo mais anga bashi do to bore ko nangu son quoi so matubabu arama de hanni ma ke islamé ke horonye imiridoni
men be den ko foni yoro ina fembe na la ngo côté diabela den ko kabin den ko soma tuba bu frapper a doni bijama se ka ke ma tellement dona donko bana avec ta vidéo de ke ka baga Facebook mo ma ko aw ni alate ne la me baga on flé baga aw de la ka ye Facebook mo be se ki bloqué Facebook mo be ni mo yu chien le Facebook mo be se ki ka Facebook fermé mais Facebook mo ka mo bali ki ka vidéo ye vila aw de la ko me mi tellement fanu nya bla mais le problème c'est quoi ne be min fo la me baga ni flé ke la bela jele nya ni kan baga aya essayer akata soma tuba bu fene la je sinon fa be ni nga wula la billahi to ko ni ngo jugu koroto ko jugu abena ni sara jugu che soma tuba mu kuma doniya te che nya te fini don tate ne ma ko tola na ne jambe de barader do kan sigi kana video fo na njambe sigi kan kana ngolombo ka video ko na njambe video jo koko la kan kuma kan c'est intelligent ama ko bodron de la ni aye dia soma to babu mbemi finyana ni complet keme bibolo ite se ka be do nyon fe idanye kelende ni so keme bibolo ite se ka sha be kono nyon fe ni voiture keme bibolo ite se ka be bol nyon fe ne ma fo marché ko ne setik de ne ma fo marché ko ne famaye ne garbu de fantam be garbu be no mais fantam fene ka sani garbu ne garbu de kabini kunu fo bi mbe ala tanu o garbu ya ndeka ne ma côté visage la ne ma côté mosika fini don tala ça m'intéresse pas mais hashidi ya ibo de dabla soma to babu soma hashidi ete fe machi to ka fo to dunga de ko shini kene ya ite ka mo kele fo ila ko lu be viro ke kuti tam ni eta ni be fe ka tam be tam no ko de ke na fori ma ni cheni baraji no fene yi toro billahi ma nyumande ke ni soma to babu fe ka tam be ko nyumande ke ko ebe 3 mois di dengo ma dengo me min finyana o 3 mois ngono ima deliga here min soro ibno ref ngo ne rebe na appeli dans nga video ngono billahi muso be ko so mati babu de laki baga ka bi bon korote la utantanta mbena nga to sebe mben to sebe ntila le video la mben to sebe video sans fait ay nga Facebook ay contacter billahi so mati babu de laka mo bon korote la billahi ne bi frake ka sorante ngon ka billahi nyen kale masami na we alay aïté ote baga kabi bon billah afanya na kone ko kombe jona responsable ne ba protéger ni balé na be se ka minga ngate se ka chef ani muruta buru mais ici de banasi ça parce que ni saya sunyana mari abe do muruja ko la ko mais nya finyana ika video ika vocal la minte mena neni ete e pardon yiri min turula ni yiri min falena wulu tekelenyi billahi sabali côté diabela ko dumani atetien be profiter yano kati fo ngoro ke fene nyina yano Ousmane Kaboro fofana afo demseru nyina ku ka ndemene ku kata doni noni ku kana korobo billahi ku kana korobo ku beka ere to aka point na quoi mugo beka kuma ka fo ne ka dossier ba bolo billahi ni ma bonnet geri la fo diena fo lahara ne ka dossier be préfecture de la ne ka dossier te jombolo non ma fo vie privée nous kata do ka mugo mangu tien ka galondo da la mini tien be se ka kele me galon be da shude la nyana matere mugo imana galon da la ni galondo ne be bo kan justifier kafo ne de la kaninge faso kola ou ne de la kaninge malden do la kafo amanye bona e kafo mais kele nkunte dore de mo chama be ka video na me ata do de kele wula yorom na yende do anye kele mi ndamine ne re ka don video kele ando na video kele ko mi ngama o yeni de o ko ko mo na mi fodoro ko de be kenne de ko ngate ke ngo sedere be ke keme ngo sedere be ke bakile nyi ngabe ke million engo ala sona ka bango herebe shabe kile ore damaji a soma to babula kale bamana waliji kabino doni biche soma to babu desara ka ne kanu ayem bloqué ma desara ka nyinango menga fani premier do betla ki foka e do kede nga fini don ta yo bedo be video bla dati mina eri mi ngono milti mi ngono yo bedo o kany ne hashidi ya nafatala ni fanu mbana ila o teneno de kote diabela fura ki bako ki sembo video kola i ba ni mase ki baka kuma kan me ni o efe ulai no fe o teneno mini ore kade y a pas de problème fanu bega se ba ka miri sanfé aita joba la ka video laje yasa akase ka vie comme aleka avis vide ko aleka video be 10000 vues sur par 24 heures vite ça ni video porno be vie minke joba la video tiku ika video be laje kateme porno minka mais a importance marodun ote ni nere ya finyana ngone te compte vie ka ni ne video minke na vida na invite ma donc obo de mériter ni min vie million kelen de so abo de mériter ne te staré masunya ka ke staré nte fe ka ke mo ka staré nte activiste nte leader mais tiens de hashidia kun ete fe machi to ka foni ete fe mo were kay ni ete ibo ite se pas par la ne de ya foni be se mina ke ni ma ke ntigeri ko ni nyebela billahi agese tibolo ala tru doniatila abashitila ayiri tibolo akolon tibolo adine tibolo mi me se ka la jo ate mi me se ka mo were la jo Facebook insan fe ate ifara mo la sa do fo dengo ma fo ifinyana fora ko ni ko korote bibolo ki be se ka mo ni fin fa ni profil drone ki kata rebelu de fa koron fe de forila ni desera ola obe fodi ni te ko kuna obe fodi ni koma dia ila obe fodi ni ka koduma ni tiena o taw noye kote dia bela kote dia muso be dena be ba ma nyumangi o de fo nyana te fara mo la wa
donc video ngalara ambe video bla na jana doni donc soma tubabu aka mana kanyi parce que et puis ne rebe soma tubabu ni che parce que soma tubabu ma se kanet ofo mo ka fo ibene critiquer ibi dija iben to de fo ni be fe ka video kene ka ube ni be fe ka neta ka video iben to fo kateme si je trouve que yemi fo tien do mbiga tien se kima ni garondo mba finina ni ya don ka fo importance do ki to fo nga video ko no be ka video ski ka mbake here be shabetle wala mais ebe te ki yere fo chokodi ele kana balaba tan ete se ka hal mo to fo ga video kam tellement ibe sira ye video bladro itla la ka supprimer tuguni mais nya fo muya ika fanu de chorola ika fanu de bolla nete hashidi billahi ne be mo encourager ka ti ka video laje mais dia kwa tere nite ma sebe ya kanfo nite kuma fo mimi se ka do harama de hadila nite kuma fo mimi se ka faso jo nite kuma fo mimi se ku ka avenir dla nite kuma fo mimi se ka ta uji mizra fo bito ende herebe shabetli kabinne dona ko ina domina fo bi mbe ala tanu mbe ereri ke ina fo harama den to mais mo fene keran fe ina fo harama den to donc o kuma o be fode nete bla mo shila ni mo min bla la na fene ni nya so tien bi bolombi sotine ka tien ka ni tien ti bolo nete sira ngo seme yoro nyuman de be sanfe jiri tigeli noya ne seme yoro kan billahi o joro tenela o joro madeli ka mine shu kelen ka fara kelen ka donc mo toy bena ka vi be ka here walma be ka betoy mais mo minun tay man ko to jeni to tien anto lu toy de fol fene ka mo de toy kuma yoro de donc baba kamara hakilla ni akana jiya ya akana bema mo minun ta famo o kana famo ya fene ka fo mata fan kelen ta o be donata borata o ya ka vie bena ka hakilla de do donc so mat babu ale mako be togo de la ko parce que mo be video ke kuta ale togo fo ko parce que ale tununa ko parce que Facebook mo ye mo bali kale ka video ya ale dunda ka video poster de donc so matu babu nga fani premier nga foli bi har say continue e jija ka courage ta nga fini don ta mbe dumuni mini fembi ke ko bedon o be do de mbe mi finira ka daka ko de te jiabela na ma jiela ne no de ko dum te tnie to de nyona de bawde be nyona be ba ma manke. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kuma indigiri da qui sont père kono billahi ni mo be so mat babu de la ka mo min bon ki bona so mat babu de fe billahi ne bi frake ka so ma nyori na ba be mo bon kana tout fo kana ta fo contacter e akila ki yere sigi ki yere ira ka fo ne de ne mbesen e kele ne ka chef fara dan kuna ti bo nguna. Salam alaikum.